an balima malidenw aw minnu ye bɛnkuma don kibaru lamɛnbaaw ye a bɛ tile damadɔbɔ bi do kibaru o tun sonsorila nka n dalen don a la k'a fɔ aw b'a dɔn tigitigi k'a fɔ alisilamɛw n'a ma ɲɛ san o san waati nɔrɔma min bɛ san kɔnɔ o waati nɔrɔma o bɛ tali kɛ seliba de kan o seliba hukumu de kɔnɔ anw ka kumabon radio bɛnkuma ale tun ye tile 3 sɛngɛlafiɲɛbɔ kɛ o tile 3 sɛngɛlafiɲɛbɔ in de senfɛ don kibaru tun ɲɔngirila an dalen don a la k'a fɔ an ka bi don kibaru hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ aw ye aw kan ka dɔn k'a fɔ kunnafoniw ye dugu labɔ kosɛbɛ nka minnu ye bɛnkuma don kibaru lamɛnbaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ tile damadɔbɔ bi aw ni anw tuma ɲɔgɔn sɔrɔ yan baaraw kɔni ye sira sɔrɔ bi nin bɛna kɛ baaraw daminɛlen foli kɛrɛnkɛrɛnnen ani waleɲumandɔn aw ka cɛsiri ni aw ka lamɛnli la waati o waati ka sigi ka anw ma kɔnɔ do kibaru kɛnɛ kan kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔ fo ka se jamana kɔfɛla ma o min bɛ daw tulo kan Gawusu Jalo Rasjal Jose Traore Dramane Dambele Mohamed Jose Traore an'an dɛmɛbaa n'an baaraɲɔgɔnw bɛ Mali yɔrɔ yɔrɔ an b'aw de fo ka waleɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ an tun bɛ seli min hukumu kɔnɔna na seliba kɔni tɛmɛna a tɛmɛna ka jamana to lahala min n'a bɛ maa sogo la kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ bamananw b'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ kunkolo bɔra kɔlɔn kɔnɔ nka n'a fari tɔ ma bɔ o tɛ baara bannen dɛ an ka jamana an'an baaraɲɔgɔn jamanaw an kokɛ ɲɔgɔn na masuruya jamanaw an bɛ laɲini de kɛ kanbɛn ani ɲɔgɔn faamuya o ka se ka na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa anw minnu bɛ kibaruya ganse n'anw ye kunnafonidilaw ye don o don anw de bɛna ɲɛfɔli k'aw ye fo malidenw k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛfɔli senfɛ anw fana bɛ se ka fili o fana ye hadamadenya jɔlan dɔ ye maa si ma dafa n'an ye fili minnu kɛ fo jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ anw ye ji minbagaw de ye nka an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase maliden bɛɛ lajɛlen ma seli hukumu kɔnɔna na ani don kibaru baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la aw ka yafa anw ma aw ka makɔnɔli la kabini ntɛnɛn tɛmɛnen baaraw tun ɲɔngirila anw fɛ ka da radio yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso o ka kibaruyaw kan ala ka san wɛrɛ yir'an ala k'an ka sanw caya ala k'an kɛ ala sago ye anw minnu bɛ yen ni anw ye hadamadenw ye ala ka dugumakolo kɔ kan an ta tɛ ban ɲɔgɔn na nka an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka yafa anw ma anw yɛrɛw yafara maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an balimaw an ka bi don kibaru min bɛɛ na juwe kalo tile 13 ma bi arabadonya in na an da bɛna se kibaruya min ma o ye kibaruya jumɛnw ye aw b'a dɔn k'a fɔ kabini kari tɛmɛnen an ka jamana a pankulu jigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la o pankulu jigi kɛnɛ kan a yera k'a fɔ pankulu 2 ɲɔgɔn kɔni bɔra Côte d'Ivoire jamana kan ka na ni lakanabaga dɔw ye o lakanabaga ninnu jiginna waati min na jamana yɛrɛ goloma sirilen tabaw olu kɛra sabu ye sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ka ni maa ninnu lajɔ a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire jamanadenw de don u nana Mali kɔnɔ nka a bɛ fɔ fɛn min ma ko armement kɛlɛkɛminɛ tun b'u bolo ni kibaruya ye kibaruyaba ye bi don kibaru fanba bɛna boli kibaruya min kan an da bɛ s'a ma n'an bɔra ye min ye laadala jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale tun bɛ taa seli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Bamakɔ misiriba de la nka an bɛ don min na i ko bi kabini selincinin n'an ko a ma ko sunkalo seli o laadala baara in taabolo wɛrɛw donna la Asimi Goita kɔni an bɛ don min na i ko bi ale bɛ ka seli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Kuluba jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la a kɛra lahala min na kuma minnu fɔra ye seereya minnu sɔrɔla o seereya ninnu dɔw bɛna da u tulo kan bi min bɛ tali kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw la n'o ye gouvernement ye olu ka kuma lasela ka kɛɲɛ ni sɔrdasi minnu nana Mali kɔnɔ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan n'a kuma cayalen don kosɛbɛ ale fana tun bɛ jamana foroba kibaruya caribondaso ORTM olu ka laseli kɛnɛ min bɛ sigi nɛgɛ kaɲa 20 waati o kɛnɛ kan ale fana welela a ye ɲɛfɔli k'a la o ɲɛfɔli ninnu anw ye faamuyali min k'a la bi do kibaru kɛnɛ kan an da bɛna s'a ma k'o fɔ aw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ sanni feere o min bɛ Mali ni Senegal jamana cɛ n'o tun dugara ka sabu kɛ gɔrɛntɛ min tun bɛ anw ka jamana sen na o gɔrɛntɛ in o wulilen Senegal jamana kuntigi y'a jira k'a fɔ hakɛ dɔw bɛ yen ni o hakɛ ninnu tun bɛ sara kɔrɔlen ko ŋaniya kura minnu taara olu yɛrɛw fɛ k'u ka o hakɛ ninnu wuli o bɛna dankɛnɛmaya Macky Sall ye kunnafoni lase kɛ o kunnafoni lase jaabiw aw bɛna o mɛn bi bɛnkuma don kibaru kɛnɛ kan an
an balimaw n'an bɔra ye kulu min bɛ Mali kɔnɔ yan n'olu tun ye wulikajɔ kɛ ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paroni k'o dangɛnɛmaya wa ninnu sera ka fanga yɛrɛ paru ni sɔrdasiw ka dɛmɛ ye an k'o de ma ko M5 RFP o tun ye wulikajɔba kɛ ka taa se jamana marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a jabala la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka denbaya la u ye taali min kɛ min bɔr'o la dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye dantigɛli kɛ wa dantigɛli minnu kɛra a ma dan M5 RFP maaw ye taali min k'a bara olu kunkan ko kibaruya dɔrɔn ma a da sera jamana kibaruya dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ale dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ni jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛ cogo di bi a bɛna ɲɛfɔli ko la bi do kibaru kɛnɛ kan. An balimaw min ye jamanakuntigi kelen in dagayɔrɔ la ye maa dɔw bɛ baara kɛ kamalen don wa denmisɛn don maa caman b'a dɔn kɔndo la nka n'i b'a fɛ k'a dɔn yɔrɔjan ka sɔrɔ i ma ɲininkali kɛ i b'a fɔ ko Musa Kɔndo o Musa Kɔndo min tun ye jamanakuntigi ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko ale y'a ka baara bila sɛbɛnw a n'a ka baarajɔ sɛbɛnw bila ka taa jamanakuntigi yɔrɔ la ko ale kɔni bɛ bɔ président Assimi Goïta ka lasew a n'a ka ladiliw hukumu kɔnɔ bi nin fana ye kunnafoni sɛbɛnw olu ka lakalile ka kɛnɛ bi don kibaru ye juillet kalo tile 13 min bɛ tali kɛ bolola ndolanci fana la hali n'a y'a sɔrɔ jamukan kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen bɛ anw ka kumabon kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kama nka nin ko in a bɛ komi nin bɛ ɲini kana bɔ farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔ Mali bolola ndolancilaw olu ye muruti min kɛ k'u ban ka jamana kumabɔ Rwanda jamana kan kuma ninnu kɔni cayara kosɛbɛ kunungo lansara waati bolola ndolanci kɛlaw olu tun ye wele se bɛnkuma don kibaru maaw ma ne yɛrɛ Rasjal tun bɛ kɛnɛ kan an bɛna laseli k'a la ka ɲɛfɔli k'aw ye inshallah. An balimaw yala aw hakili b'a la wa kabini juillet kalo san 2021 o san kelen ye bi ye colonel Assimi Goïta min ye jamana kuntigi ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ale tun ye laɲini min kɛ i n'a fɔ ladalako jamana kuntigi ni selidonyaw sera a bɛ taali min kɛ ka taa Bamako misiriba la o Bamako misiriba taali o bɛ i n'a fɔ ladalako n'a fɔra ladalako jamana kuntigi minnu tɛmɛna yani colonel Assimi Goïta kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔya ta olu ye nin taama in kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ kabini Modibo Keita bɛ fanga la waati min na Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya o baroni min kɛ ka bɔ nanzaraw bolo waati o waati ni nin donbaw sera Mali kɔnɔ ko jamanakuntigi bɛ taa ka taa seli donyaw kɛnɛ kan ani alisilamɛw ani limanaw fo ka se dugu sigibaw jamana yɛrɛ tɛ taa maakɔrɔ minnu kɔ ka taa olu baro ɲɔgɔnya ni seliw kuncɛra o san kelen ye bi ye maa dɔ de yera seli kɛnɛ kan ko nin ko in kɛra i b'a fɔ ngalonmayira alimami n'o ye misiri ɲɛma ye ale tun y'a laɲini i n'a fɔ alisilamɛya sariyaw y'a fɔ cogo min na bagan fɔlɔ min bɛ fa o bagan fɔlɔ o ye alimami ka bagan de ye n'o kɛra alisilamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ misali ta alimami fɛ u fana na se k'u ka baganw fa o waati kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bolodara Bamako misiriba la ko maa dɔ de wulila ni bamuru ye ko f'a ka jamana kuntigi Assimi Goïta ko ninkɛnɛ karaba kabini ni kibaruya gɛlɛn in de kɛra tarata juillet kalo tile 20 san 2021 Assimi Goïta min ye jamana ɲɛmɔgɔba ye a n'a kɛ a ka lakanabaw de y'a fɔ a ye wa kunnafoni sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ yan bi olu caman bɛ ka ɲininkali kɛ ko yala Assimi Goïta ka taabaliya Bamako misiriba la ni a kɔlɔsili tun kɛra kabini selincini seliba min kɛra anw fɛ Mali kɔnɔ sibiri tɛmɛnen ko a ma ye Bamako misiriba la yala a ka yebaliya kun ye mun de ye kunnafoni sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye Assimi Goïta ma taa ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ magwɛn ni dabali ni fɛɛrɛtigɛba minnu b'a kɛrɛfɛ o kɛra ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnenw ye wo fo ka se jamana fanga yɛrɛ o kɔlɔsili o bɛ bon min bolo n'an ko a ma ko direction de la sécurité d'État ko a n'a kɛ ninnu de y'a jira k'a fɔ jamana kuntigi min bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la bi a ka taali ninnu nɛmɛ yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ Bamako misiriba o de senfɛ waati min na kunnafonidilaw bɛ ɲininkali la Assimi Goïta kɔni ye laɲini kɛ ka seli kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'o bɔ jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye Kuluba ye ka wele bila diinɛma dɔ ma n'o ye Ture alimami don ala ɲɛsirayɛba don ale ka taa seli kɛnɛ sariya ni seli kɛnɛ lahalaw ka t'o ɲɛfɔ hali seliba o min ye layafaga seli ye ni maaw y'u ka layaw fa
fantanw ɲiyɔrɔ ye muɲa la. Jamana bɛ lahala min na ko da nana se ninnu bɛɛ lajɛlen ma sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna juwe kalo tile 9 ma Kuluba jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la. Maa caman tun b'a kɛnɛ kan. Jamana marabolo minisiriw fo ka se jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kogala Mayiga, maa min tun dɛnnen b'o la o tɛ maa wɛrɛ ye, o ye Malikinjaw de ye. Malikinjaw min ye wasadenw olu nɔnabilabaw ka ɲɛmɔgɔba ye, ko ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka fara jamana tɛ taa maaba minnu kɔ. Ninnu caman ka cidenw sera kɛnɛ kan. Kɛnɛ in kɛra kɛnɛ wasalen ye, nka halisa ɲininkali kɔni bɛ kɛ yala Asimi Goyita bɛna segin misiriba la don jumɛn? Yala kolonɛl Asimi Goyita a n'a segi Bamakɔ misiriba la tugun wa? A mana tigɛ da o da la, anw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la dokibaru kɛnɛ kan. Nka waati min na seliw kuncɛra, anw kunnafonidilaw an ye wulikajɔ min kɛ ka se Asimi Goyita ma k'a ɲininka. A ye seereya dɔw fɔ ka kɛɲɛ ni seliba hukumu kɔnɔna ye. Asimi Goyita ye kɔrɔfɔ min fɔ o filɛ. N bɛ foli bila Maliyɛn bɛɛ la, Mali jamana kɔnɔ Mali jamana kɔ kan. Ni seliba ye donba ye don barikama. An bɛ Ala deli, Ala ka an ka sanw caya, Ala ka jamana don kanbɛn, Ala ka basigilana jamana kɔnɔ. An ka banabaatɔ minnu bɛ yen, Ala ka nɔgɔya d'u ma. Ani surasi minnu fana joginna kɛlɛ hukumu kɔnɔna la, Ala ka lafiya d'u bɛɛ lajɛlen ma. Laɲini Maliyɛn bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan hali bi. Mun b'a to an bɛ tugu an ka armée kɔ. O tɛmɛnen kɔ, baara fana min bɛ sen na mun ye jamana, an b'a fɔ ma refondation, ka jamana gɛlɛya minnu bɛ yen, ni Maliyɛn bɛɛ y'a dɔn ko gɛlɛya k'u wuli ka bɔ yen, an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o gɛlɛyaw olu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o baara bɛna daminɛ tile 2 ninnu na. Ala ka sanji ɲuman d'an ma. Jamana y'a se kɛ dɔɔni, jamana ye tracteur di Sénégalais ma, engrais fana u dɛmɛ, engrais musaka ko la, o ko bɛ sen na. Hali bi ka foli bila an terlaka minnu fana b'an fɛ, n'olu bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ye, ka foli bila Ala ka sanw caya, Ala ka minɛnko nɔgɔya, Ala ka san wɛrɛ yira an na. An balimaw, nin tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnnen nana se hali maa min yɛrɛ tun bilala ka taa jamanakuntigi n'a nɔfɛmaw laseli nin don kɛnɛ kan. Jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲini na, ale fana ye kɔrɔfɔw fɔ, kɔrɔfɔ min bɛ tali kɛ alisilamɛya ka cikanw na. Yala an t'o cikan dɔw lamɛn wa? Ka kɛɲɛ ni seliba hukumu kɔnɔna ye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ala an b'a ɲini fɛ n'i ka alaya ye, an b'a ɲini fɛ n'i ka masaya ye, i k'an ka jamana in i k'a tanga. Ala an b'a ɲini fɛ k'an ka jamana in i k'a kisi, an ka jamana in i ka barika dɔn Ala, an ka jamana in i k'a ta fanga di a ta baw ma. Ala an b'a ɲini fɛ an ka jamana in i ka basigi jidi a kɔnɔ, Ala lafiya jidi a kɔnɔ, Ala i kana an minɛ n'an ka kɛta n'an ka fɔtaw ye. A y'a sɔrɔ kibaruya bɛ Mali kɔnɔ bi, kibaruya min kɛlen bɛ ka Mali labɔ bi kosɛbɛ. Aw caman ye nin kibaruya in mɛn kabini aw sigiyɔrɔ la, nka bɔlɔlɔsira o tigilamaw minnu bɛ kibaruya di bɔlɔlɔ sanfɛ, olu ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ. O ye mun kibaruya ye? Min ye Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la, aéroport international. Kari tɛmɛnen, Jeune Afrique y'a jira k'a fɔ duniya jamanaw ka yɛrɛ marakulu n'an ko a ma ko Nations Unies ko ka cidenw olu de cuna Mali kɔnɔ ka bɛn kari tɛmɛnen ma. Nka ko dabalibanko kɛra min ye Mali yɛrɛ marabaw ye k'olu ye ninnu kɛ sigalamaw ye, k'u y'a jira k'a fɔ ninnu nana ka na Mali jamana bɔ a dabolo de kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kibaruya in ko nin fɔra furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw de fɛ waati min na pankulu ninnu jiginna Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ Modibo Keyita la. Jeune Afrique kunnafonidila min ye Baudelaire min ye ani Mano Lapas fo ka se Vincent Duhem, ninnu y'a jira k'a fɔ maaw minɛra, maa minnu minɛra ko ye Côte d'Ivoire jamana sɔrdasiw de ye, u cunen Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ kan. Ko ɲininkali nana kɛ Côte d'Ivoire jamana marabolo ɲɛmɔgɔw la, yala maa minnu cuna Mali kɔnɔ juillet kalo tile 10 nɛgɛ kaɲa 14 waati, a jirala k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana sɔrdasiw olu ka maajolen dɔw tun bɛ nin maa kofɔlenw na. Jeune Afrique y'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kuntigiw ɲininkali, olu y'a jira ni maa ninnu minnu taara Mali kɔnɔ ko ninnu ma taa Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ɲina ma, k'u b'a joona wa u bɛ se ka seereya k'a fɔ ninnu ye Côte d'Ivoire sɔrdasiw de ye. U nana pankulu min na an k'o de ma ko compagnie privée SAS, Sahel Aviation Service, u jiginna
pangolon jigi kɛnɛ kan o min nanzarakan na n'an ko a ma ko tarmac ko pangolon 2 minnu jigina pangolon 1 tun b'a la ko kɛlɛkɛminɛn girinw de tun b'o kɔnɔ ani sɔrdasiw ka kɛlɛkɛminɛnw min ye pangolon 2nan ye o jigina waati min na sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maa 49 ɲɔgɔn tun b'o kɔnɔ o maa 49 in u b'a fɔ min ma ko 8e détachement du national support élément NSE o ɲɛmɔgɔya tun bɛ lieutenant Adam Sani Kwasi de bolo ale ye Côte d'Ivoire force spéciale maa ye pangolon min jigina ni maa 49 tun b'a kɔnɔ o maa 49 in u ka pangolon in ɲɛmɔgɔya tun b'ale de bolo u ɲiningalen k'u y'a jira k'a fɔ olu taara ka taa Côte d'Ivoire yɛrɛ u ka sɔrdasi minnu bɛ Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ninnu bɛ Allemagne jamana ka cɛden minnu fana bɛ MINUSMA kɔnɔ Côte d'Ivoire sɔrdasi minnu bɛ ka baara kɛ Allemagne jamana sɔrdasiw ye k'u nana ka na olu de nɔna bila u b'a fɔ min ma ko site logistique u nakun dɔ tun y'o de ye nka kunnafonidila y'a jira k'a fɔ maa bɛ se ka nin faamu cogo di yala anw ka jamana min bɛ ka laɲini bi sɛgɛsɛgɛli ni dabali ni fɛɛrɛ ni magwɛnw olu ka tigɛ walasa fɛn o fɛn bɛ don Mali kɔnɔ hali kuma dɔ la fɛn o fɛn bɛ n'o bɛ bɔ Mali kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ fɛn sɛgɛsɛgɛlenw ye nin waati kofɔlen de la nin sɔrdasiw bɔra Côte d'Ivoire jamana kan ka na cun Mali kɔnɔ u kɔni y'a jira k'a fɔ olu nalen min filɛ Mali la laɲini wɛrɛ tɛ olu ka nali la l'Allemagne jamana o dɛmɛba sɔrdasi minnu bɛ n'o ye Côte d'Ivoire jamanadenw ye olu minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u nana olu de nɔna bila Mali jamana marabolo tigilamaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin kuma min fɔra ko nin tɛ tunya kumaw ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna nka nin bɛɛ de kɔfɛ jamana marabolo tigilamaw ka kuma lasela min bɛ n'o ye minisiri ye min ka baara ɲɛsilen don jamana dugukolo a sanfɛ kibaruyaw ɲɛɲinini ma o kibaruya ɲɛɲini de senfɛ ale fana tun bɔra ka dantigɛli kɛ o dantigɛli in kɛra jamana ka foroba kunnafoni caribondaso n'o ye ORTM ye a ko ninnu tɛ maa wɛrɛ ye ninnu ye maa murutilenw de ye maa minnu bɛ yen n'u bilala ka na anw ka jamana kɔnɔ laɲini wɛrɛ t'a la ka se ka jamanadenw b'u dabolo kan ka jamana yɛrɛ bɔ a daɲɛ kan kumaw kɔni cayara kosɛbɛ o de kɛra sabu ye maliden dɔw fana tun y'a jira k'a fɔ nin kɛwale min kɛlen filɛ nin ko laɲini wɛrɛ t'a la a bɛ fɔ min ma ko coup d'état ka jamana marabolo o bɛ fanga min mara la bi k'o fanga in paro o bɛ paro ni daluya ni ŋaniya minnu ye ko ninnu fana nakun dɔ tun y'o de ye nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye u y'a jira u ka kɔrɔfɔw la ko ninnu minnu cunna Mali kɔnɔ ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw t'a kalama maa bɛ se ka nin faamu cogo di ni Mali jamana sɔrdasiw bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa Côte d'Ivoire jamana kan a kɛra baaraɲɔgɔnya o baaraɲɔgɔnya ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ani cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen de sigilen bɛ a kama an k'o de ma ko ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale n'o ɲɛmɔgɔba bɛ Abdoulaye Diop bolo anw fɛ Mali kɔnɔ yan o ɲiningalen k'o y'a jira k'a fɔ nin sɔrdasi minnu cunna Mali kɔnɔ kari tɛmɛnen ko ale t'a kalama o de y'a to jamana marabolo ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ nin maa 49 minnu nana Mali kɔnɔ u mana sariya kɔnɔ wa u ye cunni min kɛ Mali kɔnɔ laɲini foyi t'a la ka se ka jamana bɔ a dabolo kan ko ninnu na kiiri wa ninnu ka kiiri a tɛna kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛna kiiri Mali de kɔnɔ bɛɛ y'i ta fɔ a la an balimaw nka hali n'a y'a sɔrɔ ɲɛfɔli in kɔni kɛra nansarakan de la nka a mana tigɛ da o da la aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan nansarakan min fɔra jamana yɛrɛ ka cɛsigi kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara ɲɛsilen don jamana marabolo ɲɛmɔgɔw kun kan ko kibaruya ɲɛfɔli ma dunuya ye ale ye tɛmɛli min kɛ ORTM kan baro in kɔni sigira nansarakan na ani ORTM kunnafonidilaw an bɛna lajɛ n'an sera ka baro in bayɛlɛmaw ye bi dokibaru kɛnɛ kan todunkan na walasa aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ kunpanna nin ko la Mali gouvernement fɛla ye min ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition. Communiqué. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ne bɛna bɔ ka dantigɛli min bɛ tali kɛ ganseli 34 na kabini sariya gafe kuraw danŋɛnɛmayara o kibaruya ye kibaruya jumɛnw ye. Et dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale. An ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ duniya jamanaw ani duniya sigibaw ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, 2 aéronefs immatriculés kari tɛmɛnen selifana tile waati la pangolo 2 kɔni cunna anw fɛ Mali kɔnɔ yan
pangulu do pangulu minnu bɛ hali buguna tɛmɛ ja jolen t'u la a bɛ fɔ de ma ko immatriculé. Pangulu do pangulu minnu ye sigala pangulu ye. ZS-BBI Zulu Sierra Bravo Bravo India. Nin bɛɛ ye pangulu ninnu tɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔgɔ minnu b'u la maa minnu bɛ pangulu ko ɲɛdɔn kosɛbɛ. Et UR-CTH Uniforme Romeo Charlie Tango Hotel en provenance de la République de Côte d'Ivoire. Nin pangulu ninnu bɔra Côte d'Ivoire jamana de kan k'i kunda anw fa jamana Mali kan. Nin kɛra ka bɛn karidonya min n'o bɛnna juillet kalo tile 10 ma nɛgɛ kaɲa 14 waati. Transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions. Nin pangulu in ye Côte d'Ivoire yɛrɛ sɔrdasi 49 doni ka na wa maaw dɔrɔn tun t'a kɔnɔ hali sɔrdasiw u ka kɛlɛkɛminɛnw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin pangulu ninnu kɔnɔ. Pangulu in tun ye pangulu 2 de. De guerre ainsi que 2 équipements militaires ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta Senou. Ka da maaw tulo ka fana k'a fɔ kɛlɛkɛminɛ minnu tun b'a kɔnɔ kɛlɛkɛminɛ gansanw tɛ ni jamanaw karila ɲɔgɔn na a bɛ fɔ min ma ko guerre o bɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛ minnu ye o kɛlɛkɛminɛw tun bɛ pangulu ninnu dɔw kɔnɔ. Ninnu jiginna pangulu jigi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min tɔgɔ dalen bɛ Baba Modibo Keïta la n'a bɛ Senukaw fɛ sigida 6nan na Bamakɔ kɔnɔ yan. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Ala ni an ka sɛgɛsɛgɛlikɛbaw an ka finitigiw minnu ka baara ɲɛsilen bɛ sɛgɛsɛgɛli ma golo masile tabaw olu ka sɛgɛsɛgɛli de bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ maa dɔw bɛ Mali dugukolo kan u ka nali Mali dugukolo kan a ma kɛ sariya kɔnɔ wa a kɛra sariya sɔsɔ wale de ka ɲɛsin Mali jamana ma. Ninnu bɛ fo kosɛbɛ u ka kɔlɔsili la an'u ka jateminɛw la. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Kabino de kɛra a ma bila dagirinda la ninnu kɔni minɛra o yɔrɔnin bɛɛ k'u ka kɛlɛkɛminɛw ka bɛɛ lajɛlen minɛ ka bila jamana fanga tigilamɔgɔw bolokɔrɔ walasa sɛgɛsɛgɛli ka se ka k'a la ka ɲɛɲini k'a dɔn tigitigi nin ko in yɛrɛ sabu ye mun de ye. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires dont une trentaine de forces spéciales étaient en possession d'armes et de munitions de guerre. An ye jateminɛ fɔlɔ min kɛ ni sɔrdasi minnu bɛ taa maa 30 kun ka fɛn na ninnu tun labɛnnen don labɛncogo min ni maa bɛ se ka sigana koba bila wa n'a y'a sɔrɔ tigitigi sɔrdasi bɛ labɛn kɛ ka jigin kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ninnu tun ye masiriw kɛ masiri min bɛ tali kɛ hali o fɛrɛ n'o dabaliw tigɛli la. Sans ordre de mission. Wa hali u nali min kɛra Mali kɔnɔ maamaw bila ka na sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ u nana ci de la Mali kɔnɔ yan nɔ o sɛbɛn tun t'u bolo. Ni autorisation. Wa hali yamaruya sɛbɛn tun t'u bolo koyi k'u yamaruya dɔrɔn ka fu kana Mali kɔnɔ o sɛbɛn tun t'u bolo. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Wa hali sɔrdasiw o min y'a 2nan ye u ka sɔrdasiya yɛrɛ a bɛ taa ni yɛrɛ kofɔ ni yɛrɛ dilan ni yɛrɛ mara min ye hali o tabiyaw tun tɛ u la. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés. Ni sɔrdasi minnu minɛra nin cogo in na n'i y'a caman lajɛ sɛbɛnfura min tun b'u bolo sɛbɛnfura min bɛ kɛ yamaruya ye k'a jira k'a fɔ maa bɛ se ka taama pangulu la an ko de ma ko passeport o passeport ninnu kan dɛ aw ka ne lamɛn tan. Les professions inscrites étaient les suivants. Anw ye baara ye ninnu ka sɛbɛn gafe kan o y'a to anw bɛ se ka siga ninnu bɛ mun baara kɛ yala mun baarakɛbaw don a bɛɛ ye sɔrdasiw ye wa aw y'a lamɛn bani n bɛ n'u ka baaraw fɔ aw ye ninnu bɛ baara min kɛ a y'a lamɛn. Étudiants. Ekɔlidenw tun b'a la dɔw bɛ yen olu cunna anw fɛ yan ni sɔrdasiw ka masiri ye ja olu ye ekɔlidenw ye. Chauffeur. Dɔw b'a la olu ye mobili bolilaw ye. Maçon. Hali sojɔlaw bɛ ninnu cɛ la. Mécanicien. Wa min bɛ bolimafɛn dilanbaw kofɔ a kɛra bolimafɛn sugu o sugu ye o dilanbaw fana olu fana bɛ ninnu cɛ la. Vendeuse. Muso dɔw fana tun b'u cɛ la olu ye sɔrdasiya masiri da ja olu ye julaw de ye jula minnu ka baara ɲɛsilen don sanni ni feere kɛwale ma. Électricien. Hali kuran dilannaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin na. Vigile. Minnu ka baara ye kɔlɔsili fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛbaw o maaw fana tun b'a la. Peintre. Wa peinturekɛlaw fana ni so jɔra maa minnu b'a peinturi an ye ninnu ka papiyew minɛ k'u ka papiyew sɛgɛsɛgɛ ninnu ka baaraw filɛ nin ye. J'en passe. N bɛ tɛmɛ ka d'a kan n tɛna se ka n da sa a bɛɛ lajɛlen ma. 3. A sabanan ye min ye n bɛna min da aw tulo kan dɛ a y'o lamɛnba nin malidenw. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national. An ye maa minnu minɛ
nin togo in na Mali kɔnɔ minnu cunna ni maramafɛn girinw ye anw fa jamana kɔnɔ. U ye seereya ba 4 ɲɔgɔn da anw tulo kan min kɛra u na sababu ye Mali kɔnɔ. O seereya ba 4 u ye mun de fɔ? Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a y'aw tulo majɔ aw k'o lamɛn, ministre bɛna ɲɛfɔli k'a la. À savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de l'aménagement, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. U y'a jira k'a fɔ olu nana taama min na, taama do taama min ye gindola taama ye, mission confidentielle. C'est comme u nana taama min na, taama in kɔnɔna kibaruya man ka ɲɛfɔ, bɛɛ man ka bɔ a kalama. U kɔni nana sira min fɛ o ye MINUSMA, mission multidimensionnelle des Nations Unies. MINUSMA maaw k'u nana olu ka sira de fɛ. La sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services et la k'u nana dalu ni fɛrɛ minnu bɛ tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la choix ni kɔlɛ tigilamaw olu bɛ baara min kɛ ni dibila baaraw do ka se ka pankulu ka baaraw ani fɛrɛ ni dabali minnu bɛ tigɛ ji jukɔrɔ n'o kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ MINUSMA kɔnɔ k'u nana olu ka baara hukumu de sira fɛ. Protection du contingent allemand. Wa min ye Allemagne sɔrɔdasiw ye, Allemagne ka sɔrɔdasi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ ni olu ni lakana ka kan k'u nana kana olu de lakana anw fa jamana kɔnɔ Mali la yan. Nin ye ninnu ka dalu dɔ ye. Yala aw tɛ dalu dɔ wɛrɛ lamɛn ministre bɛna min fɔ an ye bi wa? Pour en savoir davantage. Walasa malidenw aw ka se ka bɔ nin ko in tɔw kalama, a y'aw tulo majɔ. Les responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Anw ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw a dɔnna waati min na k'a fɔ ninnu ye Côte d'Ivoire jamana sigibaw de ye. Olu fana ye wulikajɔ ni dabali ni fɛrɛw tigɛ joona ka Côte d'Ivoire jamana sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ u ka jamanaden dɔw bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Colonel Abdoulaye Maïga y'a jira min bɛ kuma la ni Mali ministre do, ministre min ka baara ɲɛsilen do jamana a duguma kibaruyaw ani fanga cɔgɔrɔli ani Mali dugukolo yɛrɛ a labɛnni a n'a lakanali o ɲɛmɔgɔya bɛ ministre min bolo. A ko Côte d'Ivoire jamana sɔrɔdasiw ɲininkali an'u ka jamana marabaw u ko olu t'a kalama wa olu t'a joona k'a fɔ maa bilala ka na Mali kɔnɔ ko nana ka na olu ka ci la walima ka na olu tɔgɔla Mali kɔnɔ olu t'o joona. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement. Anw ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ ni maa minɛlen ninnu fɛ kuma ninnu tɛ kuma dalumaw ye wa kuma jɔlenw tɛ. O de senfɛ hakilina dɔw taara furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw yɛrɛw fɛ a y'a lamɛn. Le mouvement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, ko n'a y'a sɔrɔ ni maa ninnu kan ka na anw ka jamana kɔnɔ ni maramafɛnw ye a kɔni kɛra togoya la togoya min ma kɛ togoya batolen ye sariya ma bato a kɔnɔ wa fɛn tɛ fana fɛn min ni kɛli ka kan lagosi dɔw ka ɲɛsin anw ka jamana ma ni ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu ka kibaruya ye. Interrogé par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Juillet kalo tile 10 n'o bɛnna kari tɛmɛnen ma ninnu k'u nana sira min fɛ k'o ye ka na dɛmɛ don MINUSMA ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ma min ka baara ye ka lalimaw olu ka sɔrɔdasiw lakana. MINUSMA fana ɲininkara ale ko ale ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen ma boloda ka bɛn juillet kalo tile 10 ma o kama olu fana k'u tɛ nin ko in joona. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits, anw ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ olu nana ŋaniya dɔw ta an t'o ŋaniyaw lamɛn bɛnkuma don kibaru kɛnɛ kan. Et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires. Olu kɔni ma nin ko in bɛɛ lajɛlen don u sɔnni kɔrɔ ka d'a kan kiri ani josariya tigilamaw kɛnɛ ni hakɛ dɔw bɛna di olu ma sɛgɛsɛgɛli bolo ma olu fana ka se k'u ka baara kɛ ka d'a kan olu ka baara de ye sɛgɛsɛgɛli ye a ko bɛna bila kobe la fanga tigilamaw olu ka se ka ko in sɛgɛsɛgɛ ni ye Mali fanga marabolo ɲɛmɔgɔw ka lase ye. A relevé les manquements et infractions suivants. 1. U ye bonyabaliya min kɛ ani sariya sɔsɔ wale minnu kɛ o dɔ ye mun ye o fɔlɔ a y'o lamɛn. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. An ka jamana minisiriso min sigilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli kama u ma hali olu ladɔnniya k'a fɔ u bɛna cu Mali kɔnɔ yan o ye bɛnkan ye bɛnkan min ni o sɔsɔra wa o ni ɲangi wale de ka kan.
2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État. Mimbe talike Code pénal ka ko fana y'a fɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani jamana ka ginula ko nin bɛ tali kɛ hali o sɔsɔli wale kan n'an ko sûreté extérieure de l'État nunu y'o bɛɛ lajɛlen de sɔsɔ koyi, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. Wa hali Mali jamana dugukolo nunu ye sɔsɔli wale min kɛ a bɛ tali kɛ Mali dugukolo yɛrɛ o jasili ani o bɔ dala siraw nunu y'o de tagama. 3. A sabanan ye min ye La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. ko hali pankulu yɛrɛw ka koɲɛ bɛ ɲɛnabɔ jɛkulu minnu fɛ hali pankulu ko yɛrɛ bunakun kan pankulu man ka wuli ka sɔrɔ taayɔrɔ t'a la o n'a ma ɲɛ wulili kɔ a wuliyɔrɔ kan ka dɔn wa a bɛ jigi yɔrɔ min na a jigiyɔrɔ kan ka dɔn n'a y'a sɔrɔ a kan ka jigin anw de fɛ yen a man ka wuli yɛrɛ ka sɔrɔ anw ka maaw t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna jigin anw fɛ yen min ye pankulu kow yɛrɛ u yɛrɛw tɔgɔla sariya minnu talen don pankuluw ka pani n'u ka jiginni na o sariya fana ma bato. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. Maa yɛrɛ man ka don pankulu kɔnɔ ka sɔrɔ maa min dɔnnen tɛ n'i bɛ don pankulu kɔnɔ i kan ka sɛgɛsɛgɛ i ye jɔn ye maa sugu jumɛn don a bɛna taa min a bɛ taa yɔrɔ min fana la kibaruya kan ka don fana ma. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part. Wa hali min ye Mali douaniers ye ani duniya yɛrɛ douaniers olu ni ɲɔgɔn cɛ sariya min b'a yira k'a fɔ maa ka taa ni ka segin n'a man ka pan olu kunna cogo si la olu kan ka ladɔnniya o fana ma bɔ a sira fɛ dɛ. Et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens. Ni ye ni sɔrɔdasi 49 ninnu ka wulikajɔ lajɛ ka se anw fɛ yan sariya sɔsɔ kama tuɲɔni sira kan Mali gouvernement ye ko cogo di. Le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Ko anw ka gouvernement transition ɲɛmɔgɔw jamana marabolo ɲɛmɔgɔw k'olu tɛ ninnu kɛ maa wɛrɛw ye dɛ olu bɛ nin kɛ maa saralenw de ye maa minnu ye u yɛrɛw tɔnɔmada maa dɔ ka laɲini kama ka se kana Mali jamana fitinɛ cogo min na ko ninnu ye mercenaires de ye. Tel que défini par la convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. OIA o min ye farafina jamanaw ka tɔnba ye o ye lasagoni ni bayirali ni kofɔli min kɛ n'a bɛ tali kɛ mercenaires yɛrɛw bɛ dɔn cogo di ka bɔ maa tɔw la k'olu ye sariya min ta dɛ k'o sariya in o lawaleyabagaw o dɔw de ye nin maa 49 ye min b'a yira k'a fɔ ninnu ye banbaganciw de ye. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali. Ni maa minnu minɛlen filɛ nin ye laɲini foyi tun t'u la ka se kana malidenw bɛ wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ la ka jamana in kɛ jamana kelen ye jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ani jamana ka se ka kɛ basigi jamana ye ninnu ka laɲini ye de k'o tuɲa ka jamana bila gwɛlɛya kɔnɔ ka jamana bila malo kɛnɛ kan togoya min anw kana taa ɲɛ. Ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement. N bɛ segin a kan tuguni ninnu ye tuɲɔni wale ni sariya sɔsɔ wale minnu kɛ min ye tali kɛ u ka wulili la ka don anw ka jamana kɔnɔ n'a ma kɛ sariya sira kan anw ma ladɔnniya la a kɛra dabalibanko ye ko in bɛ i n'a fɔ ngalonmayira a y'a lamɛn. De ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Anw tɛ ninnu dɔn maa wɛrɛw ye dɛ ninnu ye u ka nali tɔnɔmada de n'a fɔra ko ka tɔnɔmada maa bɛ ɲininkali kɛ maa de ye ninnu ci kana Mali kɔnɔ wa ninnu ye nafolo de minɛ maa la wa walima ninnu nakun de ye ka se k'anw ka jamana bɔ a dabolo kan ninnu ka nali kɔni tɛ nali gansan ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ y'a jira k'a fɔ ninnu tɛ maa gansanw ye. Tel que défini par la convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois. Nin ye minisiri siɲɛ filanan de ye a bɛ ka sigi nin kuma kelen kan k'a fɔ farafina jamanaw bɛɛ jɛra ka sariya min ta ni maa o maa y'a kɛwale kɛ k'a fɔ e ye
maa murutilen de ye janto kan ka kɛ e la e ye mercenaire de ye i be kɛlɛ min na i hakilina kɛlɛ tɛ nka dɔ de kelen bɛ ka fɛn di ma i ka se ka kɛlɛ kɛ o sariya min bɛ mercenaires yɛrɛw ka wulikajɔw la gosi farafina gun kan nunu y'o kɛwale de kɛ a y'a lamɛnban nin ye siɲɛ filanan ye n bɛna segi kibaruya in kan tuguni. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le nunu ye tungɛni wale ni sariya sɔsɔ wale minnu kɛ u ka taama in senfɛ. Cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Anw tɛ nunu dɔ foyi ye mercenaires kɔ maa minnu bɛ fɛn minɛ k'u yɛrɛw tɔnɔmada ka maaw ka jamanaw halaki. Tel que défini par la convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Nunu ye muru da filaw de ye kuma dɔ la u ka laɲini ye bɛn kana sabati Mali la wa min ye Mali yɛrɛ bɛ se ka sigi cogo min na a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ n'an k'a ma ko ordre constitutionnel a k'a ka sariyadenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kalataw kɔfɛ jamana in bɛ se ka kɛ dunuya jamana wasalen ni jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw cɛla cogo di ninnu ka laɲini n'u ka wulikajɔ de ye ka se k'o bali Mali ka to tibi taba ni pogoloya la. En réponse à cet incident, Mali marabolo ɲɛmɔgɔw n'o ye gouvernement ye ale bɛ jaabi min fɔ a y'o jaabi lamɛn dɛ jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen min fɔra olu yɛrɛw fɛ ka ɲɛsin nin ko in kɛli ma. le gouvernement de la transition a décidé de 1. furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ŋaniya dɔ ta o ŋaniya fɔlɔ ye mun ye. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services. Ka dankari joona pankulu min kɛra sabu ye ka na ni ninnu ye n'o pankulu an ko a ma ko SAS o pankulu in kɔni ka baara anw ka jamana kan anw ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ale ka baara banna maa min bɛ jamana papabaw ni jamana juguw doni kana jamana kɔnɔ marabolo ɲɛmɔgɔw ɲinama ko ale ka baara kɔni fu sirilaw danna. Des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. Wa u b'a ɲini duniya kɛlɛkɛbolow fɛ olu k'u ka minɛnw yɛrɛw ta ka bɔ Mali dugukolo kan joona u ka taa ka bɔ an ka jamana dugukolo kan. 2. Inviter la compagnie aérienne. A filanan ye mun ye an bɛ pankulu lakanaso ninnu wele. Sahelian Aviation Services a confié dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Min ye lakana kulu min bɛ yen n'an ko a ma ko Force Aviation Security ko n'a y'a sɔrɔ ninnu bɛ lakana ko ninnu ka lakana ka di Mali soldats ma les forces armées et de sécurité du Mali. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. Sabanan ye mun ye ko ka nin ko in bila ka taa sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ ani kiri nɔbɔbaw jo sariya kɔlɔsilibaw olu ka se ka u hakilinaw an'u ka seko ni fɛɛrɛw tigɛ ka malidenw bɔ kunpanna nin ko in na. 4. Ananina. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Ma bina ni kɔnɔntɔn minnu minɛra n'u bɛ bolokɔrɔ bi ko k'olu bila ka taa sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ o y'a naaninan ye. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ani malidenw bɛ an ka sɔrdasiw an ka polisiw an ka lakanabaw a kɛra lakanaba fɛn o fɛn ye minnu bɛ yen n'u ye wulikajɔ kɛ nin ko la seko ni dabaliw tigɛli kɔfɛ ka se ka nin ko in nɔbɔ ka jamanadenw kibaruya ni maa ninnu ka cuni na Mali kɔnɔ ko folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ di ninnu ma u ka jamanaden ɲumanya la u ye jamana kunna wolo. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes. Wa ko Mali gouvernement b'a ɲini malidenw fɛ n'aw ye kibaruya ye n'aw ye sigana ko ye min bɛ se ka kɛ sabu ye ka Mali jamana bɔ a dabolo kan walima n'aw ye maajuguw ye maaw cɛla a ye wuli joona ka taa fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye walima a y'a fɔ lakanabagaw ye walima a ye taa lakanabo min ka surun aw la aw ka taa kibaruya in di yen yɔrɔ la an b'a ɲini fana anw minnu ye jamana ɲɛmɔgɔw ye Côte d'Ivoire jamanadenw fɛ k'a fɔ foyi tɛ anw ni aw cɛ bonya hakilisigi ni basigi kɔ nin ko in kana kɛ sabu ye ka anw ka jamanadenw ni Côte d'Ivoire jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na. Certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Kadaga ninnu yeli min kɛra anw ka jamana kan Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ ko olu ma ni maa ninnu bila ka na olu ka cidenw tɛ u nana ci min na
olu tɛ se ka hali a fɔ k'a fɔ u bɛna u da don a la. Olu kɔni ma u ci wa u tɛ Côte d'Ivoire jamana ka ci la. Le gouvernement de la transition voudrait également compter an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ fana ka u jigi da sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire, k'u jigi da Côte d'Ivoire jamanadenw fana kan u ka Mali dɛmɛ u ka Mali magɛn ni magɛn min b'a to jugu tɛ se ka fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ Mali deguni ani Mali tɔɔrɔli la, afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. walasa nin ko in ka se ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a sɛgɛsɛgɛ yala nin ye mun ko yɛrɛ de ye. Que Dieu bénisse le Mali. Ala ka duga Mali ye ka barika don Mali la ka Mali kɛ jamana kunnajalen ye. Fait à Bamako le 11 juillet 2022. Nin kɛra Bamako Mali fa b'a la ka bɛn juillet kalo tile 11 ma san 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci. N b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka sigi ka lamɛn la aw ni ce aw ni baraji. An balimaw nin tɛmɛnen kɔfɛ min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamanakuntigi yɛrɛ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Alassane Dramane Ouattara de ye. Kabini nin kibaruya de bina ka fɔ Côte d'Ivoire jamana lakanaba maa 49 kɔni minɛlen bɛ Mali kɔnɔ yan. U ye sigi balalen kɛ kunun tarata juillet kalo tile 12 u ko min ma ko Conseil national de sécurité o kɛra u yɛrɛw ka jamanakuntigi jabala la. O tɛ maa wɛrɛ ye o ye Alassane Dramane Ouattara de ye. Sigi in kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ tali kɛ maa minnu minɛlen bɛ Mali kɔnɔ yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛw ko k'u ka maa minnu minɛlen bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kabini kari tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2022 ni ninnu minɛra pankuru jiginso min bɛ tali kɛ Modibo Keita ka dɔfɔw la ka kɛtaw la min ye Côte d'Ivoire yɛrɛ a chef d'état-major des armées ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye. O ɲɛfɔli bɛ tali kɛ maa 49 ninnu minnu minɛra Mali dugukolo kan ko ni ye Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ka kuma lasela ka kibaruyaw lamɛn. O kibaruya min fɔra numéro 034 tɛnɛn tɛmɛnen Mali jabaraniso kan siga tɛ min na Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ni sɔrdasiw n'a siga bɛ maa min na siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen na ko ninnu ye Côte d'Ivoire jamana sɔrdasiw de ye wa u b'u k'u jɔyɔrɔ fa u ka armée nationale kɔnɔ. U tun taara Mali la u ye taali min kɛ Mali la dɔwɛrɛ tɛ u ko min ma ko opération des éléments nationaux de soutien NSA k'u taara o bolo de kan wa ko ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye fili ni faamuyabaliya o bɛ ka maa caman sɔrɔ ni waati la. A bɛ fɔ fɛn min ma ko détachement des éléments nationaux de soutien ko ni fɛn min ye kelen ye fɛn min ni malidenw b'o de dɔn an k'o de ma ko mécanisme de soutien au contingent des pays. Nin bɛɛ ye jɛkulu de ye jɛkulu minnu bɛ dɛmɛ don jamanaw ma jamana minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko min bɛ tali kɛ duniya yɛrɛ yɛrɛmara jamanaw olu bɛ kulu min kɔnɔ an k'o de ma ko Nations Unies ale ka kɛlɛkɛbolo min bɛ Mali kɔnɔ yan mission de maintien de la paix ko Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'u tɛ MINUSMA dɔn ko ninnu ka nali Mali kɔnɔ a bɛ tali kɛ bɛnkan dɔ la min kɛra kabini juillet kalo san 2019 nin kɛra Côte d'Ivoire jamana ani Organisation des Nations Unies duniya yɛrɛmarakulu tɔnba cɛ. O sartika in tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bolonɔbila kɛ lakana a kɛra choix kɔlɛ tigilamaw olu ka bolo kan wo a bɛ fɔ min ma ko logistique dɔnniya dugulenw minnu bɛ i n'a fɔ subaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ tali kɛ hali pankulu kibaruyaw la ko sɔrdasiw minnu bɔra Côte d'Ivoire jamana kan n'u cunna Bamako aéroport international la u maa 7 ko kabini nin don k'olu b'a seereya k'a fɔ u delila ka sɔrdasi dɔw bila ka na nin baara kelen kɛ u bɛ taa fɔ contingent 7 ɲɔgɔn na. A mana tigɛ dawo da la malidenw u kɔni y'a jira k'a fɔ u b'a laɲini u ka sɔrdasiw ka bila wa k'a fɔ ko kuma bɛna k'a la o tɛ dɛ ko ka sɔrdasiw bila a nɔngɔni fɛ. Ni kibaruya in n'a tigɛra dawo da la an bɛna malidenw ladɔnniya la. Maa dɔw fana tun ɲiningara nin kibaruya kelen na i n'a fɔ Maliki Konate ale fana ye taali min kɛ ouverture média maaw ka barosigi la o barosigi min bɛ tali kɛ Alassane Dramane Ouattara ni Côte d'Ivoire jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye barosigi min kɛ Maliki Konate ye ɲɛfɔli k'a la o ɲɛfɔli ninnu dɔw filɛ. U ye paragraphe fɔlɔ la u y'a jira k'a fɔ ko réunion extraordinaire dɔ kɛra o Conseil national de sécurité c'est comme anw fɛnɛ fɛ yan nɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ Conseil national de défense fɛnɛ bɛ anw fɛ mais olu fɛ olu ta tɔgɔ ye Conseil national de sécurité u y'o koloba karak extraordinaire balen ɲɔgɔn ye balen kɛra bi trateur don fɛ u ka n'o y'u ka présidence ye Jabalaba la ka a
réunion in ka tun président ni Alassane Dramane Ouattara o ko fe ya yira ka fo ko ordre du jour tun be fɛn mun kan n'a fɔ lasigira tun be fɛn mun kan bakuruba la o ye u ka sɔrɔsi ma binani kɔnɔntɔn mun minɛna anw fɛ yan Mali kɔnɔ an ka report la dimanche tɛmɛnen le 10 juillet o kɔfɛ u ka paragraphe filanan ye mun ye ko le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence des 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 34 du gouvernement de transition du Mali du lundi 11 juillet 2022. Kuka chef d'état-major ale présentation ke aye ɲɛfɔli kɛ u ka maaw ye k'a yira k'a fɔ fɛn mun y'a to u ka maaw n'o y'u ka maa 49 min nana an fɛ yan u nana kun min na ka se k'o ɲɛfɔ o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka tilankɔ tuguni ka ɲɛfɔli kɛ u nana Mali kɔnɔ n'o y'an ka dugukolo sanfɛ ani ɲɛfɔli fɛnɛ kɛ u minɛna kun minnu na anw fɛ yan an ka jamana kɔnɔ donc u y'a yira fɛnɛ ko contrairement aux allégations c'est-à-dire pour eux minnu fɔra an ka jamana ɲɛmaaw ye mun fɔ olu ye fɛnw ye minnu ye ne y'a sɔrɔ k'a fɔ ko jugu ngalon do o mun kɛra u y'o communiqué fin cité donc u donn'o kɔnɔna na ko ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien. Kɔrɔ ye fɛn jumɛn u ko k'a fɔ ko ni sɔrɔsi hakɛya minnu filɛ nin ye ko ninnu y'u b'u ka Côte d'Ivoire armée kɔnɔna na o fɛnɛ kɔfɛ fɛnɛ ko Mali fɛnɛ kɔnɔ n'o y'a ye k'a fɔ k'u bɛna Mali la cadre dɔ de kɔnɔna na o cadre ye fɛn min ye u bɛna opération min na n'o élément national sababu dɔ de la o sababu in kɔnɔna na u ye o cadre fɔ la en même temps u y'a fɔ fɛnɛ ko la présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien aux contingents des pays contributeurs des troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. Donc, k'a fɔ ko ni maa minnu nalen filɛ nin ye ni détachement min nalen filɛ nin ye kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ éléments nationaux de soutien k'a fɔ k'u b'o o hokumu o conforme c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na o mécanisme kɔnɔna na en même temps fɛnɛ k'u bɛ soutien fɛnɛ kɛ contingent minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ MINUSMA kɔnɔ comme u b'a fɔ taalen ɲɛfɛ cogoya minnu na k'a fɔ ko depuis 2019 k'a fɔ ko ninnu effectif ninnu u bɛ ɲɔgɔn changer parce que convention b'o u ni ko convention bɛ Côte d'Ivoire ale ni Nations Unies ɲɔgɔn cɛ conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service n'o de SACC donc k'u ye convention signé olu ni Nations Unies yɛrɛ de ɲɔgɔn cɛ depuis ni juillet 2019 la sɛbɛnna mun ye o hokumu kɔnɔna ye donc des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako ko u ka sɔrɔsiw n'o Ivoire sɔrɔsiw ye cɛdenw ye ko u ka maa dɔw fɛnɛ bɛ an ka pankulu kɛnɛ sanfɛla la pankulu kɛnɛ na depuis cette date 7 contingents se sont réalisés périodiquement sur ce site sans aucune difficulté. Donc k'a fɔ ko ni depuis n'a daminɛ ka daminɛ 2019 la fo kana bila an bɛ don min na u ma gɛlɛya sɔrɔ ka ko la ko wa ko nin ye maa 7 de c'est-à-dire contingent 7 c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ yɛlɛma 7 kɛra ninnu tun y'a 8nan ye tun kan ka na an ka jamana kɔnɔ. Donc à leur arrivée au Mali dans le cadre de la 8e rotation le dimanche 10 juillet une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportières maliennes pour attester de la régularité de la mission. Donc k'a fɔ ko u nana wagati min na c'est-à-dire rotation 8e rotation min tun ka na anw fɛ yan 8nan min tun ka na anw fɛ yan donc k'u nana dimanche don n'o ye 10 juillet k'u nalen k'u ye copie n'o y'u ka ordre de mission ye ordre de mission b'a yira k'a fɔ k'an ka na cadre min kɔnɔna na ko copie dɔw fɛnɛ dira an ka autorité aéroportière ma donc le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie c'est-à-dire k'an ka ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ Mali ni jamana des Affaires étrangères ye ka taa se fɛnɛ an ka chef d'état-major général ma k'o fɛnɛ k'olu fila bɛɛ lajɛlen ye copie sɔrɔ a ko in na ka se k'u ka ordre de mission copie sɔrɔ aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre ko ni sɔrɔsi jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ sana sɔrɔsi kelen-kelenna fɛn fɛn tun bɛ yen k'u si tun tɛ k'a fɔ ko mun tun bɛ k'a fɔ ko arme tun b'u bolo walima k'a fɔ ko munition tun b'a fɛn minnu bolo à sa descente de l'avion o fɛnɛ kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko les armes du contingent comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures à la matière se trouvaient dans un second avion. Ko contingent ninnu ka baara marifa c'est-à-dire u ka kɛlɛkɛminɛnw
comme il y a des Nations Unies qui confèrent une protection des personnels, c'est-à-dire des protections personnelles, c'est comme la canal niveau d'avion qu'on fait vraiment fait nous des trucs comme ça ou alors fait baiser que ça obliga à citer doit arriver qu'on al ne civil ta au kelenedo donc au kama au madoni au avion manamina nu mais quoi avion vore de be no mutumbe no kafo au kamina ou ka quelques mina nu ko otumbo o konnana donc yo fo au rola maintenant outla ka continue ko au regard de ce qui précède le Conseil national de sécurité no yuka la Djemunkera demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Kuba nyini anka jamana nyema fait que sans délai wati keren letala c'est-à-dire ko tukomina anga jamana nyema u ka juna sans délai c'est-à-dire aka tukomina parce que wira nyumana ka foko les militaires injustement arrêtés c'est-à-dire ku mine kasro entaro ma fotokomina galonka donc mais c'est ka fo entaro ne aso abamanga jeleno donc le Conseil national de sécurité tient à rappeler que la Côte d'Ivoire qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Donc, Conseil national de sécurité nous ga jerebam kera ko oba a mo hakilla jigin ka fo ko Côte d'Ivoire jamana mu ni asoro ka fo ay barake hukum konna no de ka damna sous région na no ya an yere dafa dugu konna ka boela ka tafo a walankatele ka ta Afrique yere kono fuka ta se jien yere konna ma ku e barake no e bem se ka sabati aleni lakana bi se ka sabati to komna ani fena jamana kono no e respect des droits c'est-à-dire hakew buyani bi se ka chuga menuna ko oyoluka bara tabule ko wa ko olutna doreke mumbi ke sobiye ka se ka jamana ware ka se ko o déstabiliser ka se ko obla lombulambala ko fene ko le Conseil national de sécurité informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continuent d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ko uka jara infene kofe ku fene be uka jamana kono don l'opinion nationale Côte d'Ivoire jamana kono don yi ani jiema wora ufene ku fene la donia kafo ko muye olu Côte d'Ivoire autorité yi ku be continuer toujours to mena climat de beni keliamu be anga jamana flan nyonche ani badiam ba nyonche no fraternité qui a toujours prévalu entre c'est-à-dire obeseka sabati to mena anga jamana nyonche no Côte d'Ivoire ni Mali konnai uyuka fin la enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de nos braves et vaillants soldats. Donc, ko kafoku ba labani famille, ou ka jekulunga sigilim kera, ou ba nyini jamana kono donfe, pour nos sud kenegre Côte d'Ivoire jamana kono donfe, ou ka se ka sabali, ka calme reteni, tout comme na ou ka se ka sabali, ka basigilana, ko fem bela jelina benen, chuga muna ou ka chedonu, ou bise ka la bla chuga muna jona chuga muna ka se ka se ingatu ka, bon, ou bise ka la bla chuga muna. Donc, yo fo, donc fait à Abidjan, c'est mardi. Joué kalo kletani fla, minye jamana kuntigi colonel Assimi Goïta, aye nyoron kumbe ba de nyemogoyata, kerengereniala kulumi no fora ko bena bla senga Mali kono ya. Olu ka bara tena ke dore ye, abe fo femi mako Mali sigidemba, walma sharia sumba, ou sharia sumba yi, o bena ta mamunu fe, o mao hali n'a y'a sɔrɔ u tɔgɔw tun fɔra nga baara in a ka yakubaya ka bila sen kan o komisiyɔn min sigira o komisiyɔn in ka baara daminɛw o de tun ye kunun tarata ye a kɛra kuluba yɛrɛ Assimi Goïta yɛrɛ jabala la u ka ɲɔgɔn kunbɛn bon min be n'u k'a ma ko salle de banque ale de ye nin jamakulu in bisimila nin kɛnɛ kan min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga tun be kɛnɛ kan Malick Ndiaye ale min ye Conseil national de la transition ye o ɲɛmɔgɔba tun be kɛnɛ kan ministre min ka baara ɲɛsilen do jamana yɛrɛ a sigili sen kura kan hali n'a y'a sɔrɔ o ministre kelen de ka baara ɲɛsilen do jamana cakɛ bondabaw an ko minnu ma ko institution ka se k'olu golonso ɲɔgɔn na ani jamana marabolo maaw tɔw gouvernement ministrew ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba kunungo ka taa nin baara in bilali sen kan k'a daŋɛnɛmaya Assimi Goïta ye kuma ta waati min na a ko sariya sunba min bilala sen kan san 1992 ko an bɛ don min na i ko bi
ko fɛn caman b'a la olu kan ka falen sariya caman b'a la o sariya nunu bɛ komi waati min n'an b'a la bi o ni o sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de kama a ko rupture de l'ordre constitutionnel san caman kɔfɛ ko Mali tun ye misali jamana de bɛɛ y'a cogoli la bɛɛ y'a sinsili la nka san caman min tɛmɛna a bɛ komi o sariya sunba in sera falen ye o de y'a to sira dira malidenw yɛrɛw ma u ka sigi ka miiri kɛ o sigi ka miiri o na se ka bange sariya sunba kura o bilali la sen kan maa minnu welela o kɛnɛ kan a maaw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ ninnu kɔni bɛna baara min kɛ u k'a dɔn k'a fɔ nin ye jamanaden ɲumanya baara de kalifalen u la u kana baara in kɛ ni maa si miiriya ye walima maa ka sini hɛrɛ sɔrɔli miiriya u b'a fɔ min ma ko impartialité o de kan ka kɛ nin maa ninnu taabolo ye u ka tɔnkulu in sigilen jamana ɲɛmɔgɔba y'a jira k'a fɔ kalo 2 ɲɔgɔn b'u bolo n'u ye kalo 2 kɛ hakilijagabaw la k'a bɛ ɲini u fɛ a bɛ fɔ min ma ko l'avant projet sariya sunba kura o min bɛna jira malidenw na n'u bɛnna min kan u kana n'o ye yanni kalo 2 ɲɔgɔn cɛ o avant projet in a bɛ komi a bɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ o ka ɲi malidenw minnu bɛ yen n'o ye jamanadenw ye olu yɛrɛw de ye ko in sinsinba ni ko in faamuyaba ye o de kama n'a jirala malidenw na tila ka ɲininka u b'a fɔ min ma ko référendum o n'a kɛ Assimi Goïta y'a jira ale dalen don a la k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko souveraineté ko bɛ tali kɛ jamanadenw de la u yɛrɛw ka nin tɔnkulu in ɲɛmɔgɔba n'o ye Fuseni Samake ko tun bɛ jamanakuntigi kɛrɛfɛ kunun k'olu nisɔndiyalen don k'a jira k'a fɔ Mali sariya sunba yɛlɛmali olu da ka don a la ko nin kɔni ye kunnaja de olu ma k'u b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u dɛmɛ baara in a na se ka sira sɔrɔ walasa an ka jamana u ka se ka taa sira kura fɛ min bɛna ni hɛrɛ ye ka malidenw fɛla caman k'o ta ba la Assimi Goïta ma tila kuma la a y'a ɲini hali nin kulu in maa minnu sugantira n'u bɛ ko o ko kɛ n'u bɛ ko o ko miiri u k'a dɔn k'a fɔ malidenw haminako o ka kɛ ko in fanba ye wa ko ale dalen b'a la k'a fɔ nin kulu in bɛna kɛ jamana kumabɔ kulu ye ko ni nin kulu in ka baara sera ka ɲɛ u bolo ko Mali jamanadenw fana bɛna kɛ faamuyabaw ye wa malidenw na se ka kala ka don ɲɔgɔn na i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na socle d'institutions fortes et d'un jeu politique sain et équilibré entre les différents acteurs institutionnels kɛnɛ in kɔni bɛ fori waati min na Assimi Goïta ye sɛbɛn gafe kɛrɛnkɛrɛnnen de dilan k'a d'u ma a bɛ fɔ min ma ko lettre de mission o dira u yɛrɛw ka kulu ɲɛmɔgɔba n'o ye Fuseni Samake a ka se ka jamana kumabɔ sariya gafe kura min n'o bɛna dilan u fɛ o dilanni a gɛlɛyara togo o togo malidenw kɔni haminako ni malidenw fɛla u ka se ka kɛ ko in laɲini ye. An balimaw aw b'a dɔn k'a fɔ seli ye wagati ye min na ni kanuɲɔgɔnw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye o bɔ ɲɔgɔn ye dɔ de senfɛ min ye mouvement du 5 juin damasunyana anw ko a ma ko M5 o M5 maaw olu tun ye laɲini kɛ togoya min na u yɛrɛw ka maa sugantilen n'o bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la bi o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga de ye o dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga M5 maaw tun ye wulikajɔ ni taama kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa s'a ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ kumaw cayara bi dɔw y'a jira k'a fɔ colonel Assimi Goïta a tɛna kɛ waati janko ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala kɔni bɛna bila ka bɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la ka da jamanadenw caman ka laɲini kan yala colonel Assimi Goïta bɛna nin bilali wale in dangɛnɛmaya wa ɲininkali tɔ min kɔni bɛ yen nka bamananw b'a fɔ ko bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga ye o kuma kelen de fɔ ko n'i y'a ye bi ale bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la waati min na a laɲinina k'a fɔ M5 ko RFP a ka maa sugandi maa min bɛ se ka kɛ jamana minisiri ɲɛma ye ko ale sugantira M5 RFP maaw de fɛ a mana tigɛ da o da la ale ye M5 tɔnden de ye n'a ɲɛna a ka kan ani nin kulu in taamabaw ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a tiɲɛna fana a b'a dɔn k'a fɔ M5 tɔndenw tɛ maaw ye maa minnu n'u ka jɛ an'u ka hadamadenya o sirilen bɛ janfa de la kanuɲɔgɔnya wulikajɔ min ani danaya wale min bɛ n'o kelen bɛ ka dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga ni M5 tɔndenw kala bi o de senfɛ u ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa s'a ma jamana yɛrɛ bɛ lahala min na bi dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga a ye ɲɛfɔli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ folikan
caaman kɛra ka ɲɛsi a ma ka kɛɲɛ ni baara minnu bɛ ka k'a fɛ. A yɛrɛ nana bɔ ka jaabi kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ani M5RFP ka barosigi la. A ye kuma minnu fɔ, o kuma fanba dɔw filɛ bɛnkuma dɔw kibaru kɛnɛ kan. Mali espoir bɛ k'a ta k'a da e kan. Président ka tila k'a danaya dɔ e kan. O tɛ manamana ko de. O ka gɛlɛn kojugu. C'est une très très grande responsabilité. Grave et lourde. O don n bɔlen ka biro ye fɛn fila de fɔ. N yɛrɛ ye. N b'a fɔ maa si ɲɛna n b'a fɔ n yɛrɛ ye. Ko ne kan ka mun de kɛ pour que ale kana tigɛ n na. N kan ka mun de kɛ pour que aw ni Maliens kana tigɛ n na. O ye ɲininkali fɔ ne y'a o ɲininkali kɛ ne yɛrɛ ye. A filanan n ye mɔgɔw ci ka taa n fa fɛ ɲɔrɔ sifɛ k'a fɔ a ye k'a ka don aw kan ye. A ye ci min bila ka na o ye k'a fɔ k'a bɛ fɛn fila de ɲini an fɛ. Fɔlɔfɔlɔ Maliens wulila ka kɛlɛ kɛ ka min ɲini hami min bɛ Maliens na an ka n'o janfa. An kana kɛ comme ni mɔgɔw nana fanga la a ye min fɔ yani a kana fanga la ani min kɛ o tɛ kelen an ka n'o sirata an kana Maliens janfa a b'o ɲini an fɛ. A filanan an ka to ɲɔgɔn fɛ an bolo ka to ɲɔgɔn bolo ko n'a y'o laɲini fila sabati k'ale b'a dɔn tigitigi Mali bɛna jaya Mali kura a soubassement solide o bɛna sigi Mali bɛna jaya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a b'o de ɲini an fɛ ciden nana o de fɔ ye o ye dɔ fara ne yɛrɛ hakilina ni cɛsiri min kun bɛ n kɔnɔ a ye dɔ fara kan o kɔfɛ ne ye kalo kelen ni président bɛ baara la n bɛ to k'a fɔ ne bɛ politique la a bɛ san 40 bɔ donc n bɛ mɔgɔw dɔn kalo kelen kɔfɛ ne y'a faamu masugu min don i y'a dɔn ko an bɛ se ka taa tasuma la ɲɔgɔn fɛ o an tɛna ɲɔgɔn bila n'aw hakili b'a la le 4 juin 2021 an bɛ M5 anniversaire kɛ don min na o y'a sɔrɔ ne ma kɛ premier ministre ye ne ye kuma dɔ f'aw ye ko bɛna gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ fiɲɛba de bɛ wuli k'an bali an ka taa ɲɛ n'an ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ tɛmɛ an kana masi bila hali mini bina an ka tɛgɛ minɛ kan n'an tɛmɛn'o la an bɛna tasuma dɔ rencontrer bɛna tasuma dɔ wuli k'an fara an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn an kana ɲɔgɔn bila n'an tor'o la an bɛ se yɔrɔ min ka ɲi Mali ma y'o fɔ le 4 juin 2021 ne y'a ye président in hami min ban la u y'o de sɔrɔ ale la ne kuma kɛ ne ni mɔgɔ min ka ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ se ka fɛn ba dɔ kɛ Mali ye ne y'o de faamu après un mois ma conviction a été établie donc o de ye ne yɛrɛ ka courage di ma k'an fariya ka fɛn dɔ fɔ ka fɛn dɔ kɛ o de kama n bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i ye fɛn kɛ n'i ye fɛn fɔ mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ mais n'i y'a jate kɔfɛ président hakilina de don an bɛn'a kan a ye kuma fɔ ne min b'a kɔnɔ y'a faamu a fɔ cogo ne de b'a fɔ de tun bɛ se ka fili o la mais ŋaniya min b'a la n y'a dɔn o de y'a kɛ n bɛ taa kuma Nations Unies la n bɛ taa kuma RFI la n bɛ interview baw di o bɛɛ n'aw y'a jate dɔ bɛ k'a fɔ i ye premier ministre ka kuma ka ɲin kuma ayi on est une équipe et il y a un chef le chef c'est Assimi Goïta ale n'a ka compagnon d'armes de y'a ta an fana y'a ta n'an bolo fila donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka miseli fila d'aw ma min événement min kɛra kɔsa in na comment texte dossier filɛ nin ne taara Segu mois de novembre décembre gouvernement ye décision min obligelen tɛ o parce que fanga kɔrɔ de y'a kɛ pendant des années umu ka sara sɔrɔ 2 milliards gouvernement de décision ta ko wari a bɛna sara baarakɛlaw ye a bɛ baara kɛ fana comment tɛ se ka se ka wuli an bɛna wuli fana n se ka date di mɛ n b'o baara la donc gouvernement ye initiative ta a wari a disponible don kabini mois de décembre samali donna la n tɛ se ka bɛɛ kan mais kɔsa in na conseil des ministres tɛmɛnen n y'a fɔ président ye fɛn ko a gɛlɛyara samali gɛrɛ la fo solution ka sɔrɔ a la a ko ne ma problème t'a la conseil des ministres kɔfɛ n ko a ma k'an kɛ ministre wele ministre des domaines wele la ministre des finances wele la ministre de l'industrie du commerce wele la président kuma premier ministre ye fɛn min f'aw ye ayiwa ne bɛ n t'a fara kan dans une semaine solution ka sɔrɔ ko in na Saliba kana se solution ma sɔrɔ la a ye bɛɛ wele solution bɛ sɔrɔ la cogo o cogo hali ni gouvernement bɛ wari perdre a ka kɛ donc mɔgɔw bɛ se k'a fɔ premier ministre de y'a kɛ sira dɔ la tiɲɛ don parce que gouvernement de y'a kɛ mais a kɛra parce que appui ba de nana o le président s'est impliqué personnellement à la demande du premier ministre Kayitɛrɛn filɛ nin ye mɔgɔw tɛ min kalama chaque semaine le président demande la situation ça fait depuis an a ko fo train ka wuli yanni transition ka ban donc an bɛ baara la avec le ministre des Transports dongo do fo a nana rapport kɛ o don ko sisan kɔni ala bɛlen don n'aw hakili b'a la ne passé le CNT fait le 21 avril do ye ɲininkali kɛ o tuma train bɛ wuli don jumɛn n ko a ma ko n tɛ se ka date di mais yanni fin 2022 a bɛ wuli ala barika la a bɛna wuli avant maintenant gɛlɛya wɛrɛ b'a la o fana sensibilisation bɛna kɛ mais layidu min taara o taara parce que président b'a su tous les jours donc dossier baasi tɛ yen kuma baasi tɛ yen gouvernement bɛ min kɛ n'a ma sɔrɔ
ani président benaka na gele aka sayar dola alere ki da dola an ga équipe barake ni chocolate président mo te wuli kata président fait comme ça kata primisi unini ministre de be barake na gele aka sayar dola ni ministre ma solution soro ou bien ministre de solution dama soro be na premier ministre penisi ma la ja arbitrage ke na gele aka sayar dola ale fana ba c'est président ma donc ambe barake ni chocolate donc on est une équipe avec un chef de l'équipe le président de la transition yo parenthèse da elemuna ka segi kana transition ele tabuluka président yiningali ke nefe début juillet et réforme nunu est-ce que ubese ka ke yani transition ka ba fe ka tigitigi ne ga lahidu taye parce que ale chef d'état na le kumana ay minfo kanga ke ngo président et réforme nunu namu ke lanyini mbe malion fe ka yurgu ni kele lutte contre l'impunité et la corruption ka réforme politique institutionnelle ka organe unique sigi ka lakana lasigi ambe fomi ko application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation intelligente ayo faraka pour se mo ka famu jamana de la minu ya fukuti accord infemu na parce que accord mena Mali tlatla donc en ko condition do kanga posé Mali tetla oyekele Mali aka souveraineté akanga boli jamana beka ka boka ifokidal oyekele Mali unité Mali ka ke jamana kili jamana donc ka ke kili l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État sur tout le territoire, ani la forme républicaine et laïque de l'État. Bekatika dinela. O des conditions minse ka négocier. Na yo nan benani ka atobe se ka négocier an yonche. Nko président ma ol na nyini duru. Na mu sabati. Malion bena foko an yu jamfa. Donc ni ka dana dama, na yi ka confiance soro. Ambe bara dami. Akunga confiance bawulo. Mais au ka ke Malion kana foka aube jagwa ka fengen siguka na yo hakili nyuma so aita kuma ni Malion fuka sama nous sonama ambeta nous masomima aya joka explique fo Malion ka so parce ale ta fait fensika ke Malila uka foku jagwa de asiguka odani réunion damni nous partout be rencontrer abe si ça dobe ka foku partout bla la kerefe tientede minu ba fengu rencontrer ne wore do reweli kadla ka partout be franyonka ka réunion baflake l'air duru ani l'air saba ministre de l'administration des réformes politiques institutionnelles de la refondation ulu fana continue ka réunion ke kalo kele fo septembre be Malion be franyonka société civile ni partout be ou de sharia ta ba fo me code la loi électorale o sharia en u bana barala utarana e ka atelier ke ka expert be franyonka min boro la ordinaire gouvernement mo foi faraka am foi bola o de dora circuit d'adoption la kata réunion interministérielle, kata réunion des secrétaires généraux, kata conseil de cabinet, kata conseil des ministres, kata CNT la. Ni ma yekuma were fo, oye kuma min kada me kente. Mena mbe yoro minabi, gelea do sorola. Ne au kafamu, ni be femba jo, atseka ki dongo do fen kanyi gelea tala. Min kera loi électorale votilinko. Ne ba fo c'est une crise de croissance. C'est-à-dire c'est comme organisme, don do la ibe bana, don do la ifarikani mais l'important c'est qu'il katanye mba on segino ka pour que kaufo parce que gelen sera yoromina odon ne sera aufe comité stratégique sharia promulgué le président et sharia promulgué domina au be kungu dimina chamanko kwambe bokoina ame manganchi jamfande kera ikabwala ye minyi na aufe au sona ama mbo de folie ke awebi parce que nkauma ni au ka dana beneka mba deli aufe au kana foifo au kana fenke fo le 3 kateme foi kana ke mimbe bo anfe ka gelea se président parce que président be situation meje président we ina fo dugutigi ni deun pacha ni gelea na ulu nyonche ibese ka ke itafo ni jobala ni jotala e ba laje min kan jamana ma en ce moment min be jamana équilibre parce que ko chamambe anyete mina président doron de nyebala ne be fen chamando me ale fana be fen were do nkauma ko président ko gelea chamambe jamana ka ale ba nyini Malion fe o kan ko anga temaka o don aye débat ba ke 3 heures de temps be kundimana mi ya nyini au fe nkauma anga to président tala président fu ina fu dugutigi ale na dugudum be kuma na sisa ay décision minta akanya mawo amanya ama anga tugako parce ba don kale yake si Mali na fade bala labambe na ke Mali na fade mena gelea mimbala ani piège mimbala ne hakina fayala obetoni ni ale deche na ye décision ta anga tugako ayo dususuma hali minun kume kashi kumala uya bebla nkuma fika au fu ola quoi parce que ce jour là vraiment ne kashi la mboto réunion kerola parce que bonya min keranye oyen fa ko sebe nkombe wati do soro kaufu ola
aw ma kuma aw ma sɛbɛ hali sɛbɛn min kɛra ka so ayo concession min ko yoko antena kuma me ambe sɛbɛn kɔni kɛ après le 3 ambe sɛbɛn in bɔ pour que malien ka dɔ min ban kɔnɔ hali ola nana ɲinaw fɛ tuguni an kana bɔ fɔlɔ sɛbɛn machite na yin bena di président ma aka kala aka dɔ min bala a bana an ka to an tɛgɛ di ɲama an ka taɲi an balimaw an ka bidon kibaru a bena fori ni kibaruya min ye an be se k'a fɔ nin ye kibaruya ye min kelen bɛ ka dugu labɔ bi kosɛbɛ aw b'a dɔn k'a fɔ mali ye jamanaba de kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni mali bɛ bɔ ka taa tulon na a kɛra tulon sugu o sugu ye min bɛ tali kɛ senan dolanci kan hali kuma dɔ la bolola ndolancilaw an k'o de ma ko basketball nunu bɛɛ ye maaw ye minnu bɛ jamana kumabɔ faden kɛnɛ kan ni jamana jɔnjɔn fɔra waati o waati hali maliden gansa minnu bɛ u ka jabaraniw kɔrɔ nunu bɛɛ lajɛlen farikansi bɛ wuli o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mali kanu ani mali makari min bɛ malidenw na an balimaw nin bɛɛ de ye sabu ye ni malidenw bɛ taa ka taa mali kumabɔ duniya foroba kɛnɛbaw kan o kɛnɛ dɔ de sigira uranda jamana kan a yera k'a fɔ coupe du monde éliminatoire duniya jamanaw ka ɲɔgɔn kunbɛ fɛrɛba kɛnɛ kan ko mali bololan dolancilaw bana ka dolanti ka sabu kɛ u ka kasabi n'o ye u ka nafolo ye layidu minnu taru ye u yɛrɛw ka fédération n'o ye fédération malienne de basketball o maaw fɛ u banni min kɛra ka dolanci a kɔni kɛra wɔyɔ ye kumaw cayara kosɛbɛ kunungo u yɛrɛw ye kunnafonidilaw wele anw tun b'a kɛnɛ ka o seereya ninnu dɔw filɛ bonsoir à tous an bɛ nin wula déjà an nana yan nɔ an sen b'a kɔnɔ wɛrɛ diyara n ye donc je pense que an bɛɛ bɛ objectif kelen de nɔfɛ basketballeur ka se ka respecter mali kɔnɔ cogo min na voilà donc ni ko yɛrɛ kɛra cogo min na komi karamɔgɔ bɔra k'a fɔ cogo min na an nana ko in kun yɛrɛ bɛ min nɔfɛ c'est respect an ka respecter parce que ballontannaw olu bɛ taa faso représenter cogo min na basketballeur fana bɛ taa a respecter a présenter ten tɔ de an bɛɛ ye kelen donc ko yɛrɛ kɛra cogo min na depuis k'an to faransi depuis an ma na fɔlɔ u ko kɔnɔ an nana donc k'u bɛna an ka prime ko an ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ an ko problème t'a la an nana déjà an ye vidéo ye dɔw bɔra ka vidéo kɛ ko an nana ko premier jour yɛrɛ la k'an ban entraînement ma a ma kɛ ten tɔ an nana premier jour an ye entraînement kɛ lundi ka entraînement kɛ mardi sɔgɔmada fɛ donc an ɲɛ b'a la an tɛ ka mɔgɔ ye an tɛ ka m'an wele yɛrɛ donc o don de mardi su fɛ an y'a ban ka taa entraînement kɛ donc o kɛlen sisan u nana an ye réunion kɛ fédération mɔgɔ dɔw nana donc an sigi an ye réunion kɛ u ko problème foyi t'a la déjà an ka hôtel condition yɛrɛ condition kun ma ɲi parce que déjà presque mɔgɔ 5 ɲɔgɔn u bɛɛ banana hôtel la ka sababu kɛ hôtel dumuni finalement dɔw yɛrɛ tun tɛ dumuni kɛ hôtel la bi ne yɛrɛ tun tɛ dumuni kɛ hôtel la bi su o su n bɛ bɔ ka taga dumuni de san kɛnɛma voilà mais ça u tun t'u soucier o la personne s'est soucié de ça donc an kɛlen ka ban entraînement kɛ mardi su fɛ donc u nana yɛrɛw kɛ u ka problème t'a la ko tout sera ok k'an ka taa Wanda donc n'an sera sanni compétition cɛ ko fɛn bɛɛ bɛna débloquer fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ parce que an ko ka taa mɔgɔ caman ka ɲininkali ko mun na k'an taara yen fɛ an y'an ban ka jouer k'an y'an ban ka jouer mun na k'a sɔrɔ billet ni fɛnw taara ka taga donc n b'o yɔrɔ de expliquer sisan u ko k'an ka taga ko problème foyi t'a la n'an sera fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ tout sera ok an ko ok problème t'a la an bɛ taga donc dɔw tɛ nkalon tigɛ tournoi kan ka daminɛ vendredi an sera yen fɛ le même scénario mɔgɔ ma ye appel ma kɛ foyi ma kɛ donc c'est là an y'a décidé k'an tɛ premier match kɛ parce que nin ko bɛ cogo min na an yɛrɛ dama dɔrɔn tɛ k'a ta denmisɛnninw na k'a yɛlɛ fɔ seniorw la musomaninw bɛɛ de b'a la c'est toujours la même chose au bout d'un moment fo changement de ka kɛ parce que a tɛ se ka continuer tantôt donc an ye sacrifice de kɛ même si moi personnellement je savais qu'il y aurait des conséquences mais il n'y a pas de sacrifice sans conséquence même si conséquences b'a la au moins denmisɛnnin minnu bɛ ka na kɔfɛ olu ka bila condition ɲɛnama na sinon an yɛrɛ dama dɔrɔn ta tɛ an bɛ ka kɛ mali basketball bɛɛ de kama donc c'est pour ça an y'an ban ka premier match kɛ voilà. Bon, je pense que ne nana sɔrɔ kuma caman fɔra mais dɔ ne bolo k'a fɔ par rapport à ça parce que an bɛɛ bɛ yan bi mali basketball de don an bɛɛ bɛ fɛ basket ka avancer condition ka yɛlɛma bon pour un début avant y'an ka na ka bɔ an ka club yɛrɛ la ils nous ont dit que a y'a ka billet ta n'a y'a ka billet ta n'aw sera a ka avion billet bɛɛ rembourser aw ma dɔw ye terrain ta ka bɔ fɔ faransi ville dɔ la ka na ville dɔ la ka tila k'u ka billet ta ka na mali la san joli b'a kɛ terrain sɔngɔ tɛ sigi billet sɔngɔ kuma ka ca bon ne yɛrɛ ka billet ta ka bɔ fɔ États-Unis bɛɛ b'a dɔn o ni mali ka ca cogo min na donc a billet ça coûte cher i bɛ billet ta i bɛ na plus d'1 million dɔrɔmɛ 1 m'a remboursé ne ma
Donc, bon, parler de nous et puis nous qu'à faire ma série. Bon, sur ce, on veut vraiment que Nico nous a changé parce que à un niveau warko table, warko était mais al ni mako ka jurubi la ni warti bolo ka dama ni ba tigi bunya ni be kuma kan tuma fa ala chala fe abanyala mais mako ka juruba la atu bunya atu la condition na amande hotel mi ngona ça va hotel kan mais est-ce que am saka dumuni ka fa e saka fa mtugo de équipe nationale bena jigo problème ulumne étant donné que jago de banga championnat sponsorisé mɔgɔ bɛ fédération na u ka jiw bɛ d'u ma u bɛ taa n'a ye so mais joueurs bɛ na pour 2 semaines de préparation jiko bɛ kɛ problème ye donc problème baden de bɛ yen minnu an b'an da don olu bɛɛ la k'u ɲɛfɔ parce que n'i ko k'i bɛ nin dɔw ɲɛfɔ mɔgɔ b'i filɛ galontigɛ la mɔgɔ dɔw tɛ da la mais c'est des choses qui se passent réellement l'équipe nationale kɔnɔna na donc à un moment il faut que yɛlɛma ka don kow la joueurs ka bonya championnat yɛrɛ ka bonya parce que hali ni Mali championnat ta k'a lajɛ bi les joueurs sont pas payés moyen t'u ye dɔw yɛrɛ ka baara ye bassin de i bɛ se ka bɔ so cogo de fɛ i bɛ taa baara yɔrɔ la i bɛ na dɔrɔmɛ kelen tɛ d'i ma hali i senna samara i yɛrɛ i ka maillot donc à un niveau il faut que changement ka don a la bon je voulais que k'o yɔrɔ souligner Mali championnat ko la parce que n'i ye sous-région ta k'u lajɛ Benin ni Côte d'Ivoire ni fɛn ninnu Mali ka ɲi ninnu bɛɛ ye bassin la Mali u tɛ jɔ Mali kɔrɔ bassin la mais u ka championnat développé len don n'an ka championnat donc o tɛ se ka faamuya Orange b'an bolo b'an sponsorisé Sony Assurance PMI Mali donc sponsor ka ca olu bɛɛ bɛ wari di mais a nɔ tɛ ye équipe la a nɔ tɛ ye championnat la salle yɛrɛ man ɲi i bɛ to dribble la i bɛ ballon taper ballon tɛ yɛlɛ salle kelen b'an bolo donc à un niveau faut que changement ka don a la vraiment ne tɛna an da don ni kɛlɛ min yɛrɛ kɛra kun min na an taara kun min na ma taa je pense que o caman fɔra ka ban mais ne bɛ n focus Mali championnat yɛrɛ de kan faut que yɛlɛma ka don a ko la bon nin ye kɛlɛ de an kana ni kɛlɛ bila n'an bɛ fɛ yɛlɛma ka kɛ faut que an ka ko dɔ de kɛ fɔlɔ n'an m'o kɛ yɛlɛma tɛ se ka kɛ donc pour moi faut que an ka ni kɛlɛ an ka taa n'a ye jusqu'au bout hali n'u b'an sanctionner mais n'an sanctionner la alhamdulilayi yɛlɛma bɛna don ko la mɔgɔ min bɛ n'an kɔfɛ olu b'a nafa sɔrɔ parce que une fédération franchement c'est vraiment désolant je suis vraiment désolé parce que une fédération ça va pas du tout faut que yɛlɛma ka don ko la ministère ka financement caman kɛ état yɛrɛ ka basitikɛlaw bila u bɛ balontannaw mêler cogo min na u ka basitikɛlaw fɛnɛ bila o niveau kelen na parce que an bɛɛ bɛ ka taa Mali représenter an bɛɛ nana fasogo de la donc je pense que à un niveau faut que égalité ka na sport discipline bɛɛ la n'o kɛra ka ca Ala fɛ basket a bɛ améliorer ka ɲɛ voilà o de bɛ ne bolo ka fɔ. Très bien n'aw hakili b'aw ka prix minnu na c'est à dire a ka du minnu bɛ yen n'a ma di diɲɛ bɛɛ ka mɛ a y'a fɔ quoi. Seyɔrɔ Ala ko tiɲɛ an ye coupe d'Afrique 2 minnu ta u ye an ka wari d'an ma mais 2019 an taara Grèce ka taa fɔ finale la an suyara contre les États-Unis donc je pense que n'i cira contre les États-Unis coupe du monde finale la basket la tu dois être fier parce que tu es comme champion du monde. États-Unis, il faut les respecter, respect à eux. Donc pour nous, on était champion du monde. Mais en ce qui n'a rien à voir là, al dîner kelen ma kɛ pour que kan la ja don an yɛrɛ la. K'a b'o don fɔ bi, mɔgɔ si m'an wele dɔrɔmɛ kelen a ka haramu an si ni ɲɔgɔn cɛ. Ma dɔrɔmɛ kelen d'a ma. Donc o bɛ mɔgɔ la décourager en fait. Imagine bɛ ni exploit b'a kɛ o retour foyi tɛ k'i ye Mali de la i bɛ kɛ i bɛ bɔ a ka quartier la ka taa Mali représenter équipe nationale la i bɛ segin ka na i bɔra cogo min na i bɛ na ten yɛlɛma foyi tɛ don i ka vie la donc c'est pas bon faut que olu ka falen n'i kɔni n'i bɛ ka taa Mali de représenter faut k'a nɔ ka y'i la quartier kɔnɔna na i ka fini don cogo i ka samara don cogo mais Mali la i bɛ taa cogo min na i bɛ na ten donc an bɛ fɛ yɛlɛma ka don o ko la merci. O promesse taara anw ye yan mais pour que o prime yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ il a fallu que an taara coupe du monde de la ka segin ka na prime dafalen ma d'an ma ils nous ont donné b'a fɔ bɛɛ ɲɛna nɔgɔ kana don la 3 500 chacun alors que 10 millions de kun fɔra en plus de ça ani so kelen so ma di o de ma di en fait ils n'ont rien donné hali prime 10 millions fɔra o ma se o ma u danna 3 500 de la mais après je vois que u bɛ ka kuma télé ni radio la ko prime de junior ni cadeau ye certes c'est vrai on le sait texte la sɛbɛnnen tɛ mais quand un dirigeant se présente devant toi devant vous et vous dites que n'a ye nin kɛ ni ne bɛ d'aw ma c'est déjà une obligation c'est ce que eux ils oublient source de motivation de don pour que an ka taga an ka se ka an ka but atteindre donc on se donne corps et âme pour que an ka se k'o objectif nu atteindre et après cela vous allez dire que non ko prime de cadet ou junior et j'aimerais soulever un truc
pour que Mali bosse ni la révolution folo ni nga boy folo ni texting kala kana te pour une texting nga boy no ne ba damne depuis 2013 parce que 2013 kerane reka kade kumali anana ni kupuye wasro ibeka sigira anana ni kupuye tantale kuluba ay du terrain promessi de tani ibeka to ay du terrain promessi de tani jusqu'à présent du terrain de sans fait de wa avec du Maliwa antado au bolon ko fait 2015 antara junior là an allé ni couper depuis 2015 faut maintenant an a couper ko na la fédération parallèle faut bi mo ma ngolé wa bolon tana utatola olu tatola coupe d'Afrique là où il en tola kata kuluba fédération ni ministère mo ya nyaka mi ka do nyongolo ka do bolon tana ou de fait antara kuluba la mo wala sigile am ko do be yanno an sigile a privé ka ko de ko mala nunu nana muna ayo de fo balontana utagatola ya do fo ayo nyininga de ko nunu be mu ga awu nana ni couper me balontana be katadi fo bi drome kelenga haramu yangulu 2015 tay 2019 ka Dakar o kelendo fo bi angra 3e mieux fo bi drome kelenga haramu ya 2021 ta senior fo bi ango anya kuputa domina ado ministre ni Jean-Claude Toumé iPhone ne kera on a trophée boy o kera on a o iPhone ne kera on a premier iPhone dira akera dimanche ngana sema la grâce samedi ngana sema la dimanche ko lundi kambe wole o lundi ma se folo galontala o be ango iPhone ni ma do bla premier do awa na premier do awa baba ni wala ate chango la premier do fobi o lundi ma se folo sankele ni a sankele ne dafato e fobi donc asera tento ko ka yelema asera te ko ka yelema o ke prime ko côté abeka atete ka kuma fo tuere la ala ka nyina cheba na tuere la e basket kan ay valeur de prévu moué coupe du Mali là o sa ya so coupe du Mali ku yi Valérie Wake mais i gaina o i ma gaina o finaliser akite ku mi Wake keme di ki bunani be anga tegere fo cheba ni a du terrain d'ici parce que Salim Jolé Flène a été un projet. Il est temps que Famo exemple nyama ta quoi ou ba anye ou ba name égalité gana abaka mu fo égalité temba prime ko ni kera anyere la itska famia abebe jigata équipe nationale représentée amodo be ali chini ne bala salif nyama do truc ame jigata équipe nationale représentée munu be je ko fait ou boluga prime de match ou be karia ko doluma Mali fédération kona on sera Bamako parce que ame je Bamako en ce moment ou bo entendama ni lendi ngokuma mu fo yo lendi ko kele ne fa lundi mon cœur là avec 2 mois pour amener lundi au lundi faut qu'un dessin essentiel sont là mais pour que on gagne un coup du mal final dans les pelés a été nana en carafo ko bodom sani a été gana mo mu ban chafa ala kana to tikila faut garder dans les taf en beya faut que l'ingili a été à segundo a kono ma ne wole gana ko monsieur le ministre mu ministre ala en ce mois a tikibado ako monsieur le ministre kona anana ako yani lundi prochaine conseil des ministres là aka soro ni nyana boro imaginez en 2 mois de gamanga prime au fole président tellement président est tabalé bana président est ko bisika ke chudi ni alache parce que nyamo wa obe no ate fin chama kalama il faut que our population yininga aka jamana kono de yininga ko do be ke chudi président est tabalé bana président wo ko ka yana ibe sina mo godo mais do fana go sanfé no we kuma ra ibado gom bana très bien amadou ay talo flage leni doro anduna wira kwa mako wara unana am se bul dala se mo on est dans la dé en fana manga war to pour la non c'est bon lundi be en war soro là mais c'est que fa tété merci bien merci Amadou. Alors il y a une petite précision parce que les gens pensent que mon rugby là vous allez m'excuser quand on dit que l'État est faible, l'État n'est pas faible hein. Ce sont des gens faibles, incompétents, qui se sont retrouvés accidentellement, à un certain moment de leur existence, représenter l'État et prendre des décisions pour mettre les enfants du pays dans le trou. Je vais dire ça en bambara pour que le micro rokiama. Mo va faut que jamana ka fege, jamana ma fege ne. Jamana den do be, u talbato, u taru yere soro, place do la, ka jamana ka fugulandu, ka sharia do ta, talba sharia, ka ta jamana den do fene ka hagen dragi, ku bin kolomono. L'État n'est pas faible, ce sont ces gens-là accidentellement responsables qui sont faibles. On peut avoir un embargo de Atogo Warma.